ओके। रिबान दिखम्ब ओहिष्कर खासे केम्बरकोस। मेरे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमने आपके आत्मा के द्वारा ये जाना कि यीशु मसीह का देह हमारे पाप के लिए, हमारे अधर्म के लिए तोड़ा गया है। इस समय प्रभु यीशु मसीह, हम पिता परमेश्वर इस प्रभु भोज को पिता अपने स्मरण में लेते हैं कि हमारे पाप, गुनाह, गलती, हमारे श्राप प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान के ऊपर रख दिए गए और हमको परमेश्वर ने न्याय के दंड से बचा लिया। हमने उस पर विश्वास लाने का आत्मा परमेश्वर ने हमको दिया और परमेश्वर की ये भलाई को हम धन्यवाद के साथ स्वीकारते हैं। इस देह को प्रभु यीशु के हम स्वीकारते हैं। ये प्याले में प्रभु यीशु का लहू है और वो हमारे पापों को माफ करता है। पवित्र आत्मा ने हमको ये बताया, सिखाया कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के बलिदान में जो लहू बहाया, परमेश्वर ने उस बलिदान का लहू स्वीकारा और हमारे ऊपर से वो पाप और वो सारे दंड, श्राप, परमेश्वर का जो क्रोध के कारण था, अब वो हम पर नहीं है। हमें यीशु मसीह के लहू के कारण परमेश्वर ने स्वीकार लिया। परमेश्वर के आत्मा ने हमको ये समझाया और हमको उस पर विश्वास लाया। इस भले काम के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का देह हम खाते हैं और प्रभु यीशु मसीह का लहू हम पीते हैं और वह क्रूस के बलिदान में 3 दिन मृत्यु के वश में पड़ा रहा, कब्र में पड़ा रहा और तीसरे दिन परमेश्वर के पुनरुत्थान के आत्मा ने उसको जिलाया। हम इस बात पर अपना विश्वास लाते हैं जो पवित्र आत्मा ने हमको बताया और उसी पुनरुत्थान का आत्मा से हमको नया सृष्टि होने का यह अवसर मिला। हम धन्यवाद करते हैं और इस नए सृष्टि की वाचा में इस प्रभु भोज के द्वारा हम प्रवेश करते हैं। यीशु मसीह, हम तेरे देह को खाते हैं और तेरे लहू को पीते हैं और तुझ पर जो परमेश्वर की नई वाचा रखी गई है उसमें हम शामिल हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे दूसरे आगमन तक तेरे मृत्यु का प्रचार करते रहने में सहभागी होते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। और मम्मी को प्रभु भोज देकर आती हूँ। में कहेंगे मैंने नहीं लिया, आपने बोला नहीं ना।
मैं इंतजार कर रही थी आपका बोलने का। ओके, ले लेती हूँ। हम कन्फेशन करेंगे। आपके पास है ना आज का रैप्सोडी ऑफ रियलिटी आपने भेजा। पेज है ना आपके पास? हम्म, आपके मोबाइल में आया है ना आज का पेज? कन्फेशन करेंगे। खोला आपने? एक मिनट। हाँ, हाँ, आपने व्हाट्सएप किया था ना, वो है मेरे पास। ओ ओके। तो आपका रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज का नहीं है? ओके, वो ठीक है, मैंने कोई बात नहीं, अनइंस्टॉल कर दिया था। कोई बात नहीं है। आ गया? आ गया। यहाँ तक आपको एक एक पेज डाउन करते जाएंगे ना, तो सीरियली हाँ, वो आपको आगे आगे मिलता जाएगा, ठीक है? तो अगर ठीक है। मैंने कुछ वचन बोले या कुछ भी बोले तो आपको इसमें मिल जाएगा वो। ठीक है, आ गया, आ गया। Ribanti khamba oshkar khasse kabbo okatkin bahilla raha siandura. Tahed oh kabbar raha titkin be kabbar raha siandu kamba ahsila rabandara. Tahed ina makhasi kitkin ba kasi keller bahasa. Hitkin be kabbar raha akhasse kambo oshkar khasse ke तीन rabandara. Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। हम कन्फेशन करेंगे। जब हम कन्फेस करते हैं तो कबूल करते हैं। अगर हम इंग्लिश भाषा में इसे कन्फेस करना चाहो तो इंग्लिश भाषा में कर सकते हैं, हिंदी भाषा में करना चाहो तो हिंदी भाषा में कर सकते हैं, अपनी भाषा में समझ के साथ इसे कन्फेस करना चाहो तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से कन्फेस करना बेहद जरूरी है। ओके, आप बताइए गुजराती में। આપણે કબૂલી કરીશું। આપણે પોતાની ભાષામાં પણ કબૂલ કરી શકીએ, અથવા ગુજરાતીમાં પણ કરી શકીએ, અંગ્રેજીમાં પણ કરી શકીએ અને હિન્દીમાં પણ કરી શકીએ। लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद जरूरी है। પરંતુ પોતાના મોં દ્વારા કબૂલ કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે। अब गुजराती में जब बता रहे हैं तो वो स्पष्ट बताइए, ओके? उनको समझ में आना चाहिए। ओके, एवरीथिंग दैट्स कनेक्टेड टू मी, Everything that's connected to me grows grows and multiplies. and multiplies. There is a significant increase There is significant increase in its relevance. in its relevance. Nothing that emanates from me Nothing that emanates from me loses value loses value because I am continually filled with because I am continuously filled with the the Spirit. I am The a Spirit. dispenser I am a dispenser of the Lord's goodness of the Lord's goodness to my world, to my world, the extension the extension and manifestation
and manifestation of His manifold graces of His manifold graces to all those I come in contact with today. In Jesus' name. आमीन। सब कुछ બધું જ मेरे साथ जुड़ा हुआ है, મારી સાથે જોડાયેલું છે, बढ़ता है વધે છે और बहुगुणित होता है, અને બહુગણિત થાય છે, बहुत खास तरीके से ઘણી ખાસ રીતે उन्नति होता है, ઉન્નતિ થાય છે उसकी सब कुछ के पहचान में। એની બધી જ ઓળખાણમાં जो भी मुझसे निकलता है જે પણ મારામાંથી નિકળે છે वह सब कुछ એ બધું જ अपनी कीमत के साथ પોતાની કિંમતની સાથે भरपूर रहता है, ભરપૂર રહે છે, जो कभी उसकी कीमत જે ક્યારેય પણ તેની કિંમત खोएंगे नहीं, ખોશે નહીં, क्योंकि मैं लगातार કેમ કે હું લગાતાર वो कीमत प्रदान करने वाले એ કિંમત પ્રદાન કરવાવાળા पवित्र आत्मा से भरा रहता हूँ। પવિત્ર આત્માથી ભરાયેલો રહું છું। मैं प्रभु के भलाइयों को હું પ્રભુની ભલાઈનો बांटता हुआ चलने के लिए हूँ। વહેંચતા હું ચાલી રહી છું। इस जगत के अंदर, આ જગતની અંદર, मेरे जगत में, મારા જગતમાં, मुझसे जुड़े हुए बढ़ी हुई मेरी दिशाओं में મારી સાથે જોડાયેલી દિશાઓની અંદર और सारे मुझसे प्रकट होने की बातों में અને મારી સાથે જોડાયેલી પ્રગટ થયેલી વાતોમાં सारे प्रकार के अनुग्रह બધા જ પ્રકારની કૃપા जो परमेश्वर की है, જે પરમેશ્વરની છે वह એ उन सब के लिए बढ़ जाती है એ બધાને માટે વધી જાય છે, जो भी मेरे संपर्क में आता है। જે પણ મારી સાથે સંપર્કમાં આવે છે। आज આજે यीशु नाम में, પ્રભુ યીશુના નામથી आमीन। આમેન। आज मनन करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए जो बाइबल रीडिंग वचन है वह एक्ट्स 5 चैप्टर 15 वर्स, मैथ्यू 14 चैप्टर 35 वर्स 36 वर्स तक, ल्यूक 8 चैप्टर 43 से 48 वर्स तक। आज मनन करने के लिए આજે મનન કરવા માટે जो वचन मिले हैं, જે વચન મળ્યા છે प्रेरितों के काम 5 अध्याय 15 પ્રેરિતોના वचन, કૃત્ય 5મો અધ્યાય અને 15મી કલમ, मत्ती रचित सुसमाचार માથીની લખેલી સુવાર્તા 14 अध्याय का 35 से 36 वचन, 14મો અધ્યાય 35 થી લઈને 36 કલમ, लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 43 से 48 वचन, લૂકની લખેલી સુવાર્તા 8મો અધ્યાય 43 થી લઈને 48 કલમ સુધી। जब इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे, જ્યારે આપણે ઇંગ્લિશની અંદર વાંચીશું કિંગ જેમ્સ વર્ઝનમાંથી વાંચીશું, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से, હિન્દીમાં આપણે BSI બાઇબલમાંથી વાંચીશું और गुजराती में અને ગુજરાતીની અંદર આપણે BSI બાઇબલમાંથી વાંચીશું। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ लूंगी, फिर हिंदी में पढ़ेंगे, फिर गुजराती में पढ़ेंगे। एक्ट्स 5 चैप्टर 15 वर्स इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। रिदान नेमेखेसे हिकम्ब ओशकर खासे के 3 अरपाहंतरा हरसा अहकिन बेखबर रहा अदाकिन बेकिल रहा एहकुल रहा अखासी हिकम्ब ओशकर खासे हिते 3 अरपाहंतरा तेहद हिकब्ब रोखोता नमखासी हांतु कुंब रोहशा
Redan Nemekhase Ikatkin Behilaraha Azaskin Bekabrahasa. Thank you, Jesus. Acts 5 chapter 15 verse King James version में से हम पढ़ेंगे. Insomuch that they brought forth the sick into the streets and laid them on beds and couches, that at the least the shadow of Peter passing by might overshadow some of them. और एक बार पढ़ेंगे. Acts 5 chapter 15 verse. Insomuch that they brought forth the sick into the streets and laid them on beds and couches, that at the least the shadow of Peter passing by might overshadow some of them. इसी वचन को हम हिंदी BSI बाइबल में पढ़ेंगे. प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसके 15 वचन में से. यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए. और एक बार पढ़ेंगे. प्रेरितों के काम 5 अध्याय 15 वचन. यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए. ગુજરાતીમાં ગુજરાતીની અંદર PSI બાઇબલમાંથી આપણે વાંચીશું. પ્રેરિતોના કૃત્ય 5મો અધ્યાય અને 15મી કલમ. એટલે સુધી કે તેઓએ માંદાને લાવીને માર્ગમાં પથારીઓ તથા ખાટલાઓ પર સુવડાવ્યા, જેથી પિત્તર પાસે થઈને જાય તો તેનો પડછાયો પણ તેઓમાંના કોઈના ઉપર પડે. આપણે ફરીવાર વાંચીશું. પ્રેરિતોના કૃત્ય 5મો અધ્યાય અને 15મી કલમ. એટલે સુધી કે તેઓએ માંદાને લાવીને માર્ગમાં પથારીઓ તથા ખાટલાઓ પર સુવડાવ્યા, જેથી પિત્તર પાસે થઈને જાય તો તેનો પડછાયો પણ તેઓમાંના કોઈના ઉપર પડે. हम अगला वचन पढ़ेंगे. मैथ्यू 14 चैप्टर. આગળ આપણે વચન વાંચીશું. માથેની લખેલી સુવાર્તા 14મો અધ્યાય 35 to 36 verse. 35મી કલમ થી લઈને 36મી કલમ સુધી. भी हम पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से. પહેલા આપણે વાંચીશું ઇંગ્લિશમાં કિંગ જેમ્સ વર્ઝન માંથી. Matthew 14 chapter 35-36 verse. And when the men of that place had knowledge of him, they sent out into all that country round about, and brought unto him all that were diseased, and besought him that they might only touch the hem of his garment, and as many as touched were made perfectly whole. और एक बार पढ़ेंगे. Matthew 14 chapter 35 verse से 36 verse. And when the men of that place had knowledge of him, they sent out into all that country round about, and brought unto him all that were diseased, and besought him that they might only touch the hem of his garment, and as many as touched were made perfectly whole. हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय का 35 से 36 वचन तक. मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 35 से 36 वचन. वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा, और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए. और एक बार पढ़ेंगे.
मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 35-36 वचन। वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। આપણે ગુજરાતી બાઇબલ 2 અધ્યાયમાંથી વાંચીશું। માથેની લખેલી સુવાર્તા 14મો અધ્યાય 35 થી લઈને 36મી કલમ સુધી। અને જ્યારે તે જગાના લોકોએ તેને ઓળખ્યો ત્યારે તેઓએ તે આખા દેશમાં ચોતરફ માણસોને મોકલીને બધા માંદાઓને તેની પાસે આણ્યા અને તેઓએ તેને વિનંતી કરી કે કેવળ તારા લુગડાની કોરને તું અમને અડકવા દે, અને જેટલા અડક્યા તેટલા સાજા થયા। આપણે ફરી એકવાર વાંચીશું ગુજરાતી બાઇબલ 2 અધ્યાયમાંથી માથેની લખેલી સુવાર્તા 14મો અધ્યાય 35 થી લઈને 36મી કલમ સુધી। અને જ્યારે તે જગાના લોકોએ તેને ઓળખ્યો ત્યારે તેઓએ તે આખા દેશમાં ચોતરફ માણસોને મોકલીને બધા માંદાઓને તેની પાસે આણ્યા અને તેઓએ તેને વિનંતી કરી કે કેવળ તારા લુગડાની કોરને જ તું અમને અડકવા દે, અને જેટલા અડક્યા તેટલા સાજા થયા। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ल्यूक 8 चैप्टर 43 वर्स से 48 वर्स तक पढ़ेंगे। લોકની લખેલી સુવાર્તા 8મો અધ્યાય 43 થી લઈને 48મી કલમ સુધી। किंग जेम्स वर्जन में से। કિંગ જેમ્સ વર્ઝનમાંથી। ल्यूक 8 चैप्टर 43 वर्स टू 48 वर्स किंग जेम्स वर्जन में से हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर वचन ऐसा है, एंड अ वुमन हैविंग इन an issue of blood 12 years, which had spent all her living upon physicians, neither could be healed of any, came behind him and touched the border of his garment, and immediately her issue of blood stanched. And Jesus said, who touched me? When all denied, Peter and they that were with him said, Master, the multitude thronged thee and praised thee, and sayest thou, who touched me? And Jesus said, somebody had touched me, for I perceive that virtue is gone out of me। और एक बार पढ़ेंगे। हाँ, और आगे है 47 और 48 वर्स भी। And when the woman saw that she was not healed, she came trembling and falling down. She came trembling and falling down before him. She declared unto him before all the people for what cause she had touched him, and now she was healed immediately. And he said unto her, Daughter, be of good comfort, thy faith hath made thee whole, go in peace। एक वचन के अंदर का 47 वचन के अंदर का एक भाग ध्यान से देखो क्या लिखा है। आप बोलो गुजराती में। પણ ઈશુએ તેઓને કહ્યું કે કોઈ મને અડક્યું ખરું, કેમ કે મારામાંથી પરાક્રમ નીકળ્યું એવી મને ખબર પડી। देखो यहाँ पे एक खास मैं आपका ध्यान खींचती हूँ। देखो क्या लिखा है इंग्लिश में, एंड व्हेन द वुमन सॉ दैट शी वाज नॉट हिड। ओके, वो छुप नहीं सकती थी। ओके, और अब देखो वह डरते हुए कांपते हुए आई, ठीक है, और उसने कबूल किया। ओके, और देखो वहां पे एक स्पेशल थिंग पढ़ने को मिल रहा है आपको, एंड हाउ शी वॉज हील्ड इमीडिएटली, है ना। तो उसने वर्णन किया। ओके, यहाँ पे वर्णन किया उसने। और 48 वर्ष में फिर जीसस ने उसको बोला, डॉटर बी ऑफ गुड कंफर्ट, दाई फेथ हैड मेड दी होल, गो इन पीस। तो हम यीशु के वचन जब बोलते हैं तो वो यीशु को छूना हो जाता है। ओके, जब हम आराधना करते हैं तो वो यीशु को छूना हो जाता है। हम प्रार्थना करते हैं तो वो यीशु को छूना हो जाता है। समझ में आया? ये हम यीशु को छूने का काम करते हैं, लेकिन उसके अंदर का विश्वास हमारा रिजल्ट लाएगा। समझ में आया? ओके, तो हम प्रार्थना का टाइमिंग अटेंड कर सकते हैं। अब बोलो गुजराती में।
જ્યારે આપણે 47 વચન वचन બોલીએ के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, કે જ્યારે આપણે વચન બોલીએ છીએ ત્યારે આપણે પ્રભુ ઈસુને સ્પર્શ કરીએ છીએ। જ્યારે આપણે આરાધના કરીએ છીએ પ્રભુ ઈસુને આપણે સ્પર્શ કરીએ છીએ। कुछ भी जब हम कर रहे हैं, इवन हम टायत देते हैं, तब भी हम यीशु मसीह को छूते हैं। ओके, જ્યારે આપણે દાન આપીએ છીએ ત્યારે પણ આપણે પ્રભુ ઈસુને સ્પર્શ કરીએ છીએ। આપણે કંઈ પણ જે પ્રભુ ઈસુને લગતું આપણે કરીએ છીએ પ્રભુ ઈસુને આપણે સ્પર્શ કરીએ છીએ। ओके, ओके। अब यहाँ भीड़ यीशु मसीह को छू रही थी, मतलब वो सिर्फ टच हो रहे थे, गलती से धक्के लग रहे थे। અહીંયા ભીડની ભીડ પ્રભુ ઈસુને અડકી રહી હતી, પણ એ ભૂલથી એ લોકો એને અડકી રહ્યા હતા। हाँ, उनके अंदर विश्वास नहीं था। એમની અંદર વિશ્વાસ નહીં હતો। यही कलीसियाओं में होता है, मसीह लोग भीड़ के भीड़ जाते हैं। આજ બધું મંડીઓની અંદર થાય છે। મંડીઓની અંદર हाँ, ભીડની ભીડ लेकिन લોકો गलती से થાય છે। वो सब गलती से हो रहा होता है। उनके अंदर से वो आराधना कर रहे, वो प्रार्थना कर रहे, ये सब कर रहे, उनके अंदर का जमीन जो है वो विश्वास को पकड़ के नहीं कर रहा होता है। આ બધું તેઓ ભૂલથી કરે છે। આરાધના કરે છે, પ્રાર્થના કરે છે, વચન વાંચે છે, એ બધું એ લોકો ભૂલથી કરે છે, પણ એ લોકો વિશ્વાસથી નથી કરતા। हाँ, क्योंकि जैसा भीड़ है, भीड़ एक दूसरे को धक्के लगना एकदम जायज है। ભીડમાં જેવું હોય છે તેવું કે એકબીજા સાથે ધક્કો लागવો એ તો नॉर्मल છે। हाँ, लेकिन उसके अंदर जैसा हम चर्च में भी वैसे ही जाते हैं, हम भीड़ के अंदर रहते हैं, भीड़ के अंदर एक दूसरे के अभिषेक एक दूसरे को टकराते हैं और वो अभिषेक हमको चलाता है, हम उछलते हैं, हम कूदते हैं, हम नाचते हैं, गाते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, हम सब कुछ करते हैं, क्योंकि वहाँ अभिषेक में हम भीड़ में खड़े हैं। એવું જ જ્યારે આપણે ચર્ચની અંદર જઈએ છીએ ત્યારે આપણી સાથે ભીડની અંદર થાય છે। એકબીજાનો અભિષેક એકબીજાને અડકે છે, આપણે નાચીએ છીએ, આપણે કૂદીએ છીએ, આપણે આરાધના કરીએ છીએ, કારણ કે ત્યાં અભિષેક હોય છે। हाँ, और वो भीड़ में है हम, અને ત્યાં આપણે ભીડની અંદર હોઈએ तो वो છીએ। अभिषेक एक दूसरे को टच कर रहा है, તો એ અભિષેક એકબીજાને અડકે છે। लेकिन वो अभिषेक को प्लेटफॉर्म चाहिए પરંતુ એ અભિષેકને પ્લેટફોર્મ જોઈએ છે कि वो काम करे आपके लिए। પરંતુ એ કામ કરે અભિષેક તમારા માટે। हाँ, वो प्लेटफॉर्म विश्वास है। અને એ પ્લેટફોર્મ જ વિશ્વાસ છે। ओके, तो भीड़ के भीड़ यीशु मसीह को टच कर चुके थे, लेकिन कुछ चंगे नहीं हुए, कुछ बदलाव नहीं आया, क्योंकि उनके अंदर कोई अपेक्षाएं नहीं थी। ભીડની ભીડ લોકો એને સ્પર્શ કરી રહ્યા હતા, પણ એ લોકોની અંદર વિશ્વાસ નહીં હતો और आशा नहीं, अपेक्षा नहीं थी, उनका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था उसके अंदर। એ લોકોની અંદર કોઈ આશા નહીં હતી, કોઈ એ લોકોની ઈચ્છા નહીં હતી। हाँ, समझ में आया। उनके पास कुछ प्राप्त करने का इच्छा नहीं था, એ લોકોની અંદર કશું પણ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા लेकिन નહીં कोई હતી। इंसान सोच के जाता है चर्च में, પરંતુ કોઈ એવું માણસ છે જે વિચારીને ચર્ચની અંદર आज જાય છે, मुझे चंगा होना है, આજે મારે સાજો अगर થવું છે। मैं ये आराधना करूंगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, હું જ્યારે આરાધના કરીશ હું સાજો થઈ જઈશ, अगर मैं चर्च जाऊंगा तो चंगा हो जाऊंगा, હું જ્યારે ચર્ચમાં જઈશ હું સાજો થઈશ, अगर આરાધના मैं કરીશ હું સાજો हाँ, થઈશ, अगर मैं उपवास करूं तो मैं चंगा हो जाऊंगा, હું જ્યારે ઉપવાસ કરીશ હું સાજો થઈ જઈશ, अगर मैं पैसे परमेश्वर के राज्य में बोऊंगा तो मेरी उन्नति आएगी, હું જ્યારે પરમેશ્વરના રાજ્યમાં દાન આપીશ મારી ઉન્નતિ થઈ જશે, अगर मैं पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लूंगा तो मेरा उद्धार होगा, હું જ્યારે પાણીની અંદર ડૂબકી લઈને બાપ્તિસ્મા લઈશ ત્યારે મારો ઉદ્ધાર થઈ જશે। आज अगर मैं आराधना करूंगा पवित्र आत्मा मुझ में भर जाएगा, હું જ્યારે આરાધના કરીશ પવિત્ર આત્માથી હું ભરાઈ જઈશ આજે। आज अगर मैं प्रार्थना करूं मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, આજે જ્યારે હું પ્રાર્થના કરીશ મારી બધી જ મુશ્કેલીઓમાંથી હું પાર નીકળી જઈશ। हाँ, अब आप जब ऐसा कर रहे होते अपेक्षा रखते हुए और आप कर चुके, હવે જ્યારે તમે આવી અપેક્ષા રાખીને આ બધું જ કરી ચૂક્યા છો, हाँ, तब वो अभिषेक का जो माहौल है वो आपके लिए लाभदायी बन जाता है।
ત્યારે જ્યારે એ અભિષેકનો જે માહોલ હોય છે તે તમારા માટે લાભદાયી બની જાય છે और आप उस विश्वास के जड़ के कारण जो चाहिए था उसको लेके तृप्त हो जाते हैं। અને ત્યારે તમે જે તમને જોઈએ છે તે અભિષેકના કારણે તમને લાભદાયી થઈ જાય છે और तुम तृप्त हो जाते हैं। અને તમે તૃપ્ત થઈ જાઓ છો। हाँ, इसके लिए हम जब कलसिया कभी कभी जाते हैं तो आनंद मनाते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा, लेकिन बाद में हमको उसका मजा खत्म होता हुआ दिखता है। એટલે જ્યારે આપણે ચર્ચની અંદર જઈએ છીએ આપણે ખૂબ જ આનંદ કરીએ છીએ, અભિષેકથી ભરાઈ જઈએ છીએ, પણ ત્યાર પછી આપણે એવું કશું જ મહેસૂસ નથી કરતા। धीरे 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 हम दोबारा अपने अपने नॉर्मल लाइफ में हो जाते हैं। ધીમે 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 આપણે પછી પોતાની નોર્મલ લાઈફની અંદર तो हमने वेस्ट कर दिया वो अभिषेक को। તો આપણે શું કર્યું? એ અભિષેકને આપણે વેસ્ટ કરી દીધો। अपेक्षा रख के ये स्त्री ध्यान रखते हुए एक टारगेट पकड़कर वह उस काम को पूरा किया और चंगाई उसकी अपेक्षा थी उसको मिल गया। જે રીતના અહીં આપણે વચનમાં જોયું કે સ્ત્રી વિશ્વાસ રાખીને, ઈચ્છા રાખીને એ પ્રભુ ઈસુને અડકે છે અને સાજી થઈ જાય છે। है ना? तो परमेश्वर का अभिषेक से अभिषेक टकराना तो आपके अंदर उछल मचल हो जाता है, लेकिन प्राप्त कुछ नहीं करते हैं आप। જ્યારે અભિષેકની સાથે આપણે ટકરાઈએ છીએ તો આપણે અભિષેકથી ભરાઈ જઈએ છીએ, પણ એ તમારા માટે कुछ प्राप्त नहीं करते हैं आप अपने लिए। તો તમે કશું પ્રાપ્ત નથી કરતા પોતાના માટે। हाँ, यही बात बेनी हिन समझाते हैं। આ જ વસ્તુ પાસ્ટર બેની હિન સમજાવે છે। जब अभिषेक आपको महसूस होने लगा, मालूम पड़ गया, तुरंत डिमांड डालो उस अभिषेक के ऊपर। क्या चाहिए आपको, उस डिमांड को लगाओ अभिषेक के ऊपर। જ્યારે તમને ખબર પડી ગઈ, અભિષેક તમને મહેસૂસ થઈ ગયો, તમે એ અભિષેકની અંદર રહીને માંગણી કરો, પોતાની ઈચ્છાઓને રાખો। अब यहाँ पे काम हो जाता है। जब आप उस डिमांड को डालते हैं तो उस अभिषेक ने आपके डिमांड को ले लिया। अब आपको विश्वास अगर है तो वो प्राप्त होगा, विश्वास नहीं है तो अभिषेक के पास गया हुआ डिमांड आपके आंसर में आएगा नहीं। જ્યારે તમે અભિષેકની અંદર રહીને માંગણી કરો છો ત્યારે એ માંગણી અભિષેકની અંદર પૂરી થઈ જાય છે। लेकिन अगर विश्वास है तो, પરંતુ જ્યારે વિશ્વાસ હોય છે ત્યારે, अगर नहीं है तो कुछ काम नहीं होगा। પરંતુ જો તમને વિશ્વાસ નથી તો કશું જ નથી થતું। इसके लिए वचन बोला, राई के दाने जितना भी अगर अभी आपके पास विश्वास है, એટલા માટે વચનની અંદર કહેવામાં આવ્યું છે કે તમને અંદર, તમારી અંદર અગર રાઈના દાણા જેટલો પણ વિશ્વાસ હશે તો भी तुम अगर इस पहाड़ को उखड़ जा कहोगे तो वो उखड़ जाएगा। તો પણ તમે જો અગર વિશ્વાસથી પહાડને કહેશો કે અહીંથી ઉખેડાઈ જા તો એ ઉખેડાઈ જશે। और संदेह नहीं करना, અને અવિશ્વાસ નહીં કરવાનો, विश्वास के द्वारा। વિશ્વાસની સાથે। ओके, तो अभिषेक मौजूद है आपके सहायता करने के लिए, लेकिन आपका डिमांड प्लेटफॉर्म लेना चाहिए। आपका डिमांड विश्वास में खड़ा रहना चाहिए। અભિષેક તૈયાર છે તમને મદદ કરવા માટે, પણ જરૂરી છે તમારે વિશ્વાસની અંદર ઊભા રહેવાની। यीशु मसीह ने सब चेलों को हमेशा यही बोला है। પ્રભુ ઈસુએ પોતાના બધા જ શિષ્યોને આ જ કહ્યું છે, अल्प विश्वासी, અલ્પ વિશ્વાસી, प्रार्थना करो, પ્રાર્થના કરો, जागते रहो, જાગતા રહો, मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। મારી જે વાતો છે તેને તમે, ये सारा इंस्ट्रक्शन हम लोगों को विश्वास की जड़ मजबूत कराता है। આ બધી જ વાતો આપણને વિશ્વાસની જડને મજબૂત કરે છે। इसके लिए हम लोगों को मांगना आसान है, लेकिन काम करने वाला मौजूद होना चाहिए, और वो है विश्वास। એટલા માટે માંગવું એ ખૂબ જ
સરળ છે, जड़ होनी चाहिए विश्वास की। परंतु विश्वासनी जड़ होवी जरूरी है। आमेन। तो अब हम लोगों को ये 47 वर्स इंग्लिश में जब पढ़ते हैं तभी हमको ये वचन का प्रकाशन मिला। हम और एक बार पढ़ेंगे। ल्यूक, बोलिए। लूकनी लखेली सुवार्ता, जब हम इंग्लिश में पढ़ रहे थे तभी हमको ये प्रकाशन मिल गया। अब और एक बार पढ़ेंगे। જ્યારે આપણે ઇંગ્લિશમાં વાંચી રહ્યા હતા ત્યારે આપણને એ વચનનું પ્રકટીકરણ મળ્યું। अब और एक ફરી વાર વાંચીશું इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन में से। આપણે વાંચીશું ઇંગ્લિશની અંદર કિંગ જેમ્સ વર્ઝનમાંથી। लूक 8 चैप्टर 43 वर्स से 48 वर्स तक। લૂકની લખેલી સુવાર્તા 8મો અધ્યાય 43 થી લઈને 48મી કલમ સુધી। And a woman having an issue of blood 12 years, which had spent all her living upon physicians, neither could be healed of any, came behind him and touched the border of his garment. And immediately her issue of blood stanched. And Jesus said, Who touched me? When all denied, Peter and they that were with him said, Master, the multitude throng thee and press thee, and sayest thou, Who touched me? And Jesus said, Somebody hath touched me, for I perceive that virtue is gone out of me. And when the woman saw that she was not hid, she came trembling and falling down before him. She declared unto him before all the people for what cause she had touched him, and how she was healed immediately. And he said unto her, Daughter, be of good comfort, thy faith had made thee whole, go in peace. हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 43 वचन से 48 वचन तक हम पढ़ेंगे। हिंदी BSI बाइबल में से। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। थैंक यू जीसस। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 43 वचन से 48 वचन और एक बार हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। આપણે ગુજરાતી બાઇબલ BSI માંથી વાંચીશું। લોકની લખેલી સુવાર્તા 8મો અધ્યાય 43 થી લઈને 48મી કલમ સુધી। એક સ્ત્રીને 12 વર્ષથી લોહીવા હતો। તેણે પોતાની બધી પૂંજી વૈદ્યો પાછળ ખર્ચી નાખી હતી, પણ કોઈ તેને સાજી કરી શક્યું ન હતું।
તે તેની પછવાડે આવીને તેના લુગડાની કોરને અડકી અને તરત તેનો લોહીવા બંધ થયો. ત્યારે ઈસુએ પૂછ્યું કે મને કોણ અડક્યું? બધાએ ના પાડી. ત્યારે પિતર તથા જેઓ તેની સાથે હતા તેઓએ તેને કહ્યું કે સ્વામી, તારા ઉપર ઘણા લોક પડાપડી કરે છે અને તને ચકડી નાખે છે. પણ ઈસુએ તેઓને કહ્યું કે કોઈ મને અડક્યું ખરું, કેમ કે મારામાંથી પરાક્રમ નીકળ્યું એવી મને ખબર પડી. જ્યારે તે સ્ત્રીએ જાણ્યું કે હું ગુપ્ત રહી નથી, ત્યારે તે ધૂતથી આવી અને તેના પગ આગળ પડીને શા કારણથી તે તેને અડકી હતી અને શી રીતે તરત સાજી થઈ હતી તે તેણે બધા લોકની આગળ તેને કહી સંભળાવ્યું. તેણે તેને કહ્યું કે દીકરી, તારા વિશ્વાસે તને સાજી કરી છે, શાંતિથી જા. આપણે ફરી એકવાર વાંચીશું લોકની લખેલી સુવાર્તા 8મો અધ્યાય 43 થી લઈને 48મી કલમ સુધી. એક સ્ત્રીને 12 વર્ષથી લોહીવા હતો. તેણે પોતાની બધી પૂંજી વૈદ્યો પાછળ ખર્ચી નાખી હતી, પણ કોઈ તેને સાજી કરી શક્યું ન હતું. તે તેની પછવાડે આવીને તેના લુગડાની કોરને અડકી અને તરત તેનો લોહીવા બંધ થયો. ત્યારે ઈસુએ પૂછ્યું કે મને કોણ અડક્યું? બધાએ ના પાડી. ત્યારે પિતર તથા જેઓ તેની સાથે હતા તેઓએ તેને કહ્યું કે સ્વામી, તારા ઉપર ઘણા લોક પડાપડી કરે છે અને તને ચકડી નાખે છે. પણ ઈસુએ તેઓને કહ્યું કે કોઈ મને અડક્યું ખરું, કેમ કે મારામાંથી પરાક્રમ નીકળ્યું એવી મને ખબર પડી. જ્યારે તે સ્ત્રીએ જાણ્યું કે હું ગુપ્ત રહી નથી, ત્યારે તે ધૂતથી આવી અને તેના પગ આગળ પડીને શા કારણથી તે તેને અડકી હતી અને શી રીતે તરત સાજી થઈ હતી તે તેણે બધા લોકની આગળ તેને કહી સંભળાવ્યું. તેણે તેને કહ્યું કે દીકરી, તારા વિશ્વાસે તને સાજી કરી છે, શાંતિથી જા. थैंक यू जीसस। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, इन वचनों के द्वारा, આ વચનોને દ્વારા, कबूली के द्वारा આ કબૂલી દ્વારા हमारे जीवन को અમારા જીવનોને फिट और फिक्स कर અને ફિક્સ કરો. हमें ईश्वरीय रचना, અમને ઈશ્વરીય રચનાની અંદર डिवाइन ડિવાઇન ऑर्डरलीनेस में ઓર્ડરલીનેસમાં लेकर आ। લઈને આવો. नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, ઈસુ નાઝરીના નામથી માંગીએ છીએ. आमीन આમેન. आमीन आमीन। આમેન.